Assalamu alaikum everyone, this is me Dr. Sami Fahim and my dad Dr. Muhammad Fahim, and welcome to my dad YouTube channel Dr. Muhammad Fahim, and welcome to my Facebook page Dr. Sami Fahim. So guys, आज हम बात करने वाले हैं एच प्लोरी के ऊपर कि एच प्लोरी क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी काज क्या है, ये क्यों आपके अंदर एच प्लोरी की एक वजह बनता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका एहतियाती तदाबीर क्या है, या इससे आज हम डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पे अगर नए आए हैं तो सबसे पहले आप फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, अगर आपके करीब कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर है तो अगर आप उनसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप बिला झिझक उनसे इलाज करा सकते हैं। अगर वहाँ आप नहीं जा सकते और हमारे पास भी नहीं आ सकते तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एच प्लोरी के ऊपर कि एच प्लोरी क्या होता है। ये एच प्लोरी एक किस्म का एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे मैदे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर और मैदे की जो उसमें HCl, KCl और NaCl जितनी भी एसिड है और जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेज हैं वो जाके मैदे की जो और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनको कमज़ोर करके उनके ऊपर एक ज़ख़म बना देते हैं और अल्सर बना देते हैं, जिसको हम आम ज़बान में पेप्टिक अल्सर भी कह देते हैं। जब ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं, जो भी चीज़ हज़म करते हैं तो फ़ौरन ही आपको या तो मतली होने लग जाती है या नोज़िया होने लग जाता है और वॉमिटिंग होने लग जाती है और फ़ौरन ही पेन, ऐसा पेन होता है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये ज़्यादातर एच प्लोरी की वजह से भी हो सकता है और इसका एक पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है एच प्लोरी का, जो कि एक लैब के अंदर टेस्ट कराया जाता है। अगर आपका एक क्रॉनिक डिजीज़ है मैदे की, अगर आपकी क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि आप खुराक हज़म नहीं कर सकते और बहुत सारे मसले आपको मैदे के साथ आ रहे हैं, आपको तेज़ाबियत महसूस होती है, आपको जलन महसूस होती है मैदे के अंदर, तो आपको ये सारा इशू आ रहे हैं, तो ये एक अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो फ़ौरन ही उसका टेस्ट कराया जाता है एच प्लोरी का टेस्ट के। बाज़ बात किसी के अंदर एच प्लोरी की पॉजिटिव होती है, किसी के अंदर नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा इतना इशू नहीं होता कि वो फ़ौरन कवर किया जा सकता है, लेकिन अगर एच प्लोरी आप पॉजिटिव आ जाती है मीन्स कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया आया हुआ है तो उसको किल करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसको आप क्रॉनिक डिजीज़ में ले जाते हैं। तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ मेडिकेशन है और कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो आज आपको वो बताएंगे। सो उसको फॉलो लाजमी करना है आपने ताकि आप जल्द अज जल्द सेहत से आप हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर समी फहीम ने, मेरे बेटे ने आपको डिटेल में एच प्लोरी का बताया है कि अगर एच प्लोरी पॉजिटिव हो जाए उसकी सिम्टम क्या आती हैं और मैदे के अंदर अल्सर हो जाए और इंटेस्टाइन डिस्टर्ब हो जाए तो आपके एसिडिटी हो जाए और गैस्ट्राइटिस हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, उसके बारे में आपको डॉक्टर समी ने बताया है। तो मैं चंद आपको एहतियाती तदाबीर और होम्योपैथिक मेडिसिन आपसे शेयर करूंगा। हमारे यहाँ मेडिसिन जो हम बड़े अरसे से 23-24 साल से अपनी प्रैक्टिस में जो हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन मेडिसिन की हमने एक तरतीब बनाई है। तो दोस्तों ये तरतीब अगर आप होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं तो वो आप अगर अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उस्तादों से जो सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक उनको, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है आसिफ तरीन साहब, अल्लाह उनको सेहत अली लंबी ज़िंदगी दे, और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर खालिद नूर साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो हम अपने सीनियर से जो कोई सीखा है होम्योपैथी उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत अली लंबी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों हमने बड़ा एक अरसा एक प्रैक्टिस में गुजारा है, हमने बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह एच प्लोरी के देखे हैं और जिनको पॉजिटिव थी वो हमारे पास उन्होंने आके ट्रीटमेंट कराया, हमसे रब्ता किया तो बिल्कुल वो नेगेटिव हो गए। उनके मैदे के इश्यूज जो थे जिन लोगों को कब्ज रहती थी, मैदे में जलन होती थी, पेन होता था, खाने के बाद हो जाता, दर्द हो जाता था और मसाइल थे और उनके जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो इसलिए आज हमने एक वीडियो जो आपके लिए बनाई है, डॉक्टर समी ने आपको उसकी डिटेल बताई है और मैं उसकी मेडिकेशन बता रहा हूँ और एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा और वो मेडिसिन बताएंगे जो होम्योपैथ दोस्त डॉक्टर देख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस बेहतर तो बेहतर हो जाएगी। उन्होंने परेशान नहीं होना जब भी उनके पास कोई ऐसा केस आ जाए एच प्लोरी का
بے فکر ہو کے اس کو ٹریٹ کریں، اس کو آپ گائیڈ کریں، اور یہی میڈیسن آپ نے ان کو سامنے رکھنا ہے، اور یہ دیکھیں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ تو دوستو آپ سے ہم شیئرنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی معلومات کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ زبردست ہے، ان کی معلومات کے لیے۔ اگر آپ کو ایچ پیلوری کا پرابلم رہتا ہے تو آپ یہ میڈیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے، جیسے ڈاکٹر سمی نے بتایا ہے، تو آپ ان سے بے جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، تو ہم آن لائن بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی سہولت ہم نے پورے پاکستان میں، پاکستان کے باہر کے لوگوں کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے نا یہ مسائل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایچ پیلوری کے علاوہ معدے کے اور بھی مسائل ہیں یا کوئی اور ڈیزیز ہے، سر سے لے کے پاؤں تک بھی اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو، آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ فیمیل کے مسائل ہیں یا میل کے مسائل ہیں یا بچوں کے پرابلم ہیں، ڈیزیز ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ چلتے ہیں میڈیسن کی طرف۔ تو دوستوں میڈیسن جو ہم استعمال کراتے ہیں وہ ترتیب دی ہوئی ہے نقص پلسا لیکو۔ ہم ایک خوراک پہلے دن دیتے ہیں 3 خوراکیں نقص ممیکا کی 1 m کی، دوسرے دن ہم دیتے ہیں پلساٹیلا کی، اور تیسرے دن ہم دیتے ہیں لیکوپوڈیم کی۔ تو دوستو آج کل جیسے شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ولیمے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھر میں بھی خوراکیں بنتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے معدے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ مسائل ان کے مکمل معدے کو ٹھیک رکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے نیٹرم فاسٹ 6x میں، کیونکہ نیٹرم فاسٹ معدے کی بہت بڑی زبردست دوا ہے، یہ تیزابیت کو بھی ختم کرتی ہے، معدے کو بھی ٹھیک رکھتی ہے، تو وہ 6x میں استعمال کراتا ہوں۔ وہ آپ نے 4 گولیاں صبح دوپہر شام پہ ہم نے 3 ٹائم استعمال۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک اپنا لیپ ٹاپ اوپن کیا ہوا ہے، جو میرے پاس اس کا ہے، جو نسخہ چلاتے ہیں وہی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہم نقص لیکو کاربو ہے تو یہ ہم 2-3 دوائیاں بھی ساتھ استعمال کراتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا معدے کے مسائل جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہومیوپیتھ دوستوں کے لیے یہ میڈیسن ہے، آپ استعمال کریں گے تو آپ کے یہ معدے کے مسائل مکمل اور مستقل ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کی احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ آپ نے گرم اشیاء نہیں کھانی، چاول، بڑا گوشت، اچار، دہی بلے، کھٹی چیزیں، یا اگر آپ نے شادی پہ گئے ہیں تو بہت ساری ڈشیں تیار ہوئی ہیں سامنے ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ایک ڈش استعمال کریں، اور جو اسپیسی خوراکیں ہیں ان سے بچیں، سلاد وغیرہ زیادہ استعمال کریں، اور پانی وغیرہ زیادہ استعمال کریں، اور رات کو زیادہ دیر جاگا نہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جایا کریں، تو آپ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ درود شریف پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل، معدے کے مسائل یہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری کاوش جو آپ کے سامنے رکھی ہے، جو ہم اپنے پریکٹس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ اس پہ آپ ویڈیو کو آپ جو ہے نا شیئر کریں، لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم، ڈاکٹر سمی فہیم۔ اللہ اللہ حافظ۔